Hi, good morning friends. It's a new day and we are off to Manas National Park, and you can see behind me students have come and we are all getting ready to enter into Manas National Park. ये टूर जो अरण्यक ये हमारा बहुत पुराना दोस्त है, इसका नाम है भूपेन हाजरिका, कोलवाड़ी का है। ये आज गाड़ी चला रहा है, अपना गाड़ी से हम लोग को घुमाने लेके जा रहा है। कर्टेसी ऑफ अरनाइक, ये एनजीओ है। हम लोग आगे जा करके उन लोग से भेंट कर लेंगे। We are around 30 to 40 students who will be accompanying this NGO to see Manas National Park. So I wish all of you a happy journey. प्रथम कथाটো হল ভিতৰত তুমি একো বস্তু পেলাব নোৱাৰা, একো বস্তু আনিব নোৱাৰা। হ্যাঁ, আমি জঙ্গল এখনৰ ভিতৰত গলে এটা সিঙ্গল ড্রাই লিফও কালেক্ট কৰিব নোৱাৰো, শুকান পাতটো কালেক্ট কৰিব নোৱাৰো, শুকান শিল এটাও কালেক্ট কৰিব নোৱাৰো, আৰু মই খোৱা চকলেটৰ বাকলিটো পেলাব নোৱাৰো। চিপছৰ লগত ৰাখি থকা এখন এটা চিপছৰ আমি হল টুকুৰা পেলাব নোৱাৰো। সেইটো ওরা মানে ইলিগেল, মানে আইন মতে মোক সেইটো পানিশমেন্ট দিব পারে ন্যাশনাল পার্কত। কিন্তু ইমানখিনি মানে ডাঙৰ আইন হয়নে? Among you today, and Dr. Lohkar and the staff of Aranyak, they are doing a very wonderful job in promoting various ideas how the livelihood of Manas and the villages who are connected to Manas along with the wildlife, how it can be conserved well. I also thank the forest range office staff who have been able to conduct or able to support these programs well. The staff of the range officer, they are doing a very wonderful job. I am told that there are 215 staff in this range office who are 24/7 deputed to protect the wild animals and to take care of the people who are living in the vicinity of this area. And we as a consulting firm, engineering and consulting firm, are associated with Aranyak, who is doing a wonderful job in promoting these ideas to you, so that you would be an ambassadors for the future generations and your colleagues. You can promote these ideas to them, how man and animals, they can coexist each other without conflicting their lives. I wish you all the best. ভাল লাগিছে, আৰু এই মানসখন এখন তাজমহলৰ দৰে। তাজমহলৰ নাম শুনিছে নহয় চবে? এইখনো এখন বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান, এইখনো এখন বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান। তো কিন্তু আমি একেবাৰে ওচৰত থাকি আমি আমাৰ নিজৰ দুৱাৰ মুখত যিখন সম্পত্তি আছে আমি নাজানো। তো সেইকাৰণে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে তোমালোকক এই মানসৰ বিষয়ে জনাম, আৰু এই আমি এটা এই প্ৰয়াসৰ যোগেদি জংঘলত লৈ যোৱা যে জাৰ্ণি এটা তোমালোক কৰা, বিভিন্ন জংঘলৰ ভিতৰত বিভিন্ন কথা কোৱা হ'ব, আৰু সেইটোৰ যোগেদি মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে বিভিন্ন কথা শিকিবা, আৰু ইয়াৰ এতিয়াৰ পৰাই ইণ্টাৰেষ্ট এটা হ'ব তোমালোকৰ মানসৰ প্ৰতি। So this is an Aranaik, an NGO which tries to protect nature and its resources ranging from animals, plant species, forests, various water bodies, mountains, as it believes that the welfare of the community is interlinked with its pristine nature. Conservation of the biodiversity in the Northeast through research, environmental education, capacity building, and advocating for the legal policy reforms to usher a new era of ecological security. This NGO has got a lot of its awards, and it's the hard work of this
great people who are doing this work. So we find this NGO has tremendous activities around the world and in protection about the environment. देखो ये लोग बैठा हुआ है ठंडा में जंगल घूमने आया है। मुस्कान मास्क अभी तक नहीं पहनी है, चादर लेके आई है। कान चूसा ने चूसा মই কৈছো কি মই কৈছো কাণ তোমালোকে চুইছা নাকত কিয় ফ্লোরিকেন হক পিগমি হক তো এইবোৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে নাপায় অকল মানাস বা তেনেকুৱা দুই এখন নেশ্যনেল পাৰ্কত পায় ফ্লোরিকেনটো সেইকাৰণে আমি এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰি এটা নিজৰ ইনকাম সোৰ্স হিচাপে ল'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰা কোৱা কি আজিৰ এক্সপেক্টেশনটো কি হয় আমি ভালকে আকো নেক্সট প্ৰগ্ৰাম যত আমি ৰখাই পেলাই অলপ মানে কথা পাতিম তাতে বেছি ভালকে ক'ব পাৰিম কোৱাচোন দিয়াচোন আমাৰ ৱাইল্ডলাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনটো সেই ইনফৰমেশ্যনটো আহিছে এইটো হ'ল কি তোমাৰ এটা কানেকশ্যন হৈ যায় তোমালোকে আজি আহি এই কেম্পত যি দাদাসকলক লগ পালা এটা তোমালোকৰ চিনাকি হ'লনে কেতিয়াবা তোমালোকৰ গাঁৱৰ তেনেকুৱা বয়সস্থ মানুহবোৰ সৈতে তুললৈকে লৈ গৈ কথা পাতিব পাৰে তোমালোকৰ ক্লাছ 8ত ক্ৰপ মেনেজমেণ্টৰ চেপ্টাৰ আছে শস্য কেনেকৈ খেতি কৰে সংৰক্ষণ কেনেকৈ কৰে সেই আছে নহয় 8ত বিজ্ঞানত আছে 8ত 7ত আছে সেই কথাবোৰ তোমালোকে পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে আমাক কিয় লাগে সেইটোৱে কনজাৰভেশ্যন এডুকেশ্যন সেইটোৱে সংৰক্ষণৰ শিক্ষা Okay guys, I'm meeting a very important man. He's also known as, I came to know today only, he's known as the Assam ka World Heritage ka first person in Asia, right? Yes. Okay, So, sir, please introduce yourself Yes, and yes. tell us what is your activities and what is your future plans for Manas National Park? yes. Hi. Good morning to everyone. My name is Dr. Bibhuti Lohakar. I am associate with a NGO called Aranyak. I have been working in Manas landscape for last 22 years. Particularly, I did my PhD on grassland ecology and management. In the same time, I am also working with community, trying to develop their livelihood, trying to help local communities in developing their capacities, right from nature guide to organic farming. At this moment, Manas is reviving its old glory. Manas is a World Heritage Site, very famous protected area. It's a transboundary, and Manas is the unique place where all the animal, most of the threatened animal like pygmy hog, hispid deer, hog deer, buffalo, rhino, they are found together in the same grassland, which is very unique in entire Asia. Nowhere it is found. So, and we must protect this old heritage site for our future generation. Legacy must be continue through our, and we are committed to protect national park, this national park through our commitment, and also we are trying to involve local community in this journey. Sir, today you brought 50 odd children to this national park. What was the purpose for it? Yes, basically this student who are living, or children who are living around Manas National Park, hardly they have come inside the park. They do not know basic what is Manas. So main idea is to inculcate what is Manas, give them a idea about the importance of Manas and what is their role, so that they mainly to create love towards this wildlife and nature, and also this World Heritage Site, so that in near future they can be protector, they can be ambassador of this place. Sir, I am very fortunate to be with you here
Thank you very much, and please continue your good work. Thank you. I think the Assam and especially Manas needs your work here. Thank you very much, and I also need people like your support and also support from every our communities. Thank you very much. Sir. Thank you, sir. Yeah. मनास नेशनल पार्क में प्राइवेट गाड़ी आ करके हमारा मनास नेशनल पार्क को तो ख़त्म ही कर दे रहा है यार। ये लोग आते क्यों हैं प्राइवेट गाड़ी में? अब ट्रैफिक जाम भी कर दे रहे हो। प्राइवेट गाड़ी में आने का फ़ायदा क्या है? तुम लोग जंगल घूमना है तो जंगल सफारी करो। हाँ, रखा फाइन कन्जार्व मरमेरे रखा प्रोटेक्ट करा সেই বস্তুখিনি কোনে কৰিব দাদাতে আজি আছে কালি পৰখিলকে তেখেতসকলে এইটো ষ্টেজৰ পৰা বেলেগ এটা ষ্টেজ পাব বাট ইউ অল বাডিং ওয়ান বাডিং মানে তোমালোকে ইয়ৰ জাস্ট সিডৰ পৰা তোমালোকে প্ল্যান্ট হৈছা এই লাহে লাহে তোমালোকে ব্লুম কৰিব লাগিব তোমালোকে এই বস্তুটো আমি তো এক্সাম অলপ পিছত মই নিজৰ কাৰণে কিবা কৰিম অলপ কিবা শিকিম तो हमारा जर्नी अब ख़त्म हो गया। हम लोग मनास नेशनल पार्क से बाहर आ गए हैं। अभी टूरिस्ट मनास नेशनल पार्क से जा रहे हैं। लेफ्ट साइड यू कैन सी चाय बागान, राइट साइड यू कैन सी चाय बागान। और बहुत जल्दी हम लोग ऑफिस जहाँ से हम लोग उठे थे वहीं से वापस आ जाएंगे। So we like to say thank you to Aranayak, the NGO which had taken us for this very important ride, and the students learned so many things. So I'd like to say a big thank you to all these NGOs who are working for the welfare of the community and the society and the national park. So hats off to these guys. Thank you very much.